the cinema translation is being done by Don Mufis live also, which is right now on his personal Facebook page. So I will start the dars now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. I have recited verse number 186. Jadi yaktuan dalhaya bahasa Quran sini in surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat itu Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan itu bulan mengga Al-Quran by pinaturun hi Allah Subhanahu wa taala as guidance para manusia itu. Jadi itu ada kayu feature atau perkara ya spesial maka barakat bulan Ramadan. Artinya bulan itu Al-Quran pinaturun Allah Subhanahu wa taala. Artinya yung tuan talah Allah itu yang pembicaraan ai maksudnya yung Al-Quran Al-Quran itu pinaturun bulan Ramadan. Maka insyaallah yung na malas khutbah itu ai barakat-barakatna Al-Quran itu bisma hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka explanation min Hadrat Masih Maud alaihi salam. Allah SWT berfirman Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Artinya Ramadan itu bulan mengga Al-Quran pinaturun. Ya first question nama itu benar bah ini Al-Quran itu pinaturun bulan Ramadan. Nah, mga ulama itu masih sedih. Artinya ya pendapat segam. Hanya ya haling artinya ya Al-Quran itu ilo artinya ilo ia lauhim mahfuz. Jadi entero ayat Al-Quran itu bena sinulat loh. Pagubos bulan Ramadan ya pagwahyu Al-Quran itu magtagna. Nah, waktu itu Al-Quran ilo pinaturun min lauhim mahfuz. Tujuh ni langit ya pinaka Mas Aryo lagi ubus pina sampai ni Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sebentom jadinya bulan Ramadan itu Al-Quran itu ya pinawahi yaitu mbal kememon maktui melainkan itu continue pinaturun mariom almost 23 years tegol now. Anya time entoro surah pinawahyu anya time kasayaan mga ayat. Jadi waktu asalak farman Al-Quran pinaturun bulan Ramadan itu maksudnya Al-Quran itu pinaturun min lauhim mahfuz tujuh ni langit ya Mas Aryo. Nah, tafsir kabir Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Yukna ya opinion betul yukna mbalilu sale mangan makal. Lauhim mahfuz yukna impossible ilu atina ya sale kitab ya tasulat ya tanda tailu. Pasal in Tuhan itu enggak kaya physical being. Jadi impossible kitab ilu sinulat atina batu atau ay makatas. Jadi lauhim mahfuz itu maksudnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ya atina ya ay song pinatur mariam Al-Quran ilu kinatawan asal ng Subhanahu wa ta'ala. Jadi bangsa upama maksudnya itu ya loh itu pinaturun ni Rio ni langit ya Aryo pasal da time na pinawahi mariam Al-Quran na ilu kajari so enggak ika maksudnya physical. Tina salik buk ya pinaturun. Ikadua ni adusap ulama ya haling. Artinya maksudnya enggak ika pagwahyu entero ayat Al-Quran. Melainkan maksudnya artinya ya pagwahi Al-Quran itu magtagna iya bulan Ramadan. Nah, itu jadi itu artinya tataima almost kami historian Al-Quran Islam artinya pagwahi Al-Quran itu magtagna bulan Ramadan. Artinya waktu Nabi Muhammad SAW makib hira masungib hira itu bulan Ramadan itu
Mawaktu malaikat Jibril first time teka maka amma wahi atina masampai wahi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yuksigam itu sangom ika 20 kapitu ani ya yuksigam 10 kasiam segoya mas atina widely accepted opinion itu pica 20 ke 4 bulan Ramadan. Itu waktu first time malaikat Jibril itu amma sampai wahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya ayat ya pina sampai hena. Hanya lagi ya opinion ni katelu pasalan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran itu. Yung segama tina fihi ayat itu maksudnya enggak ika timing atau lugarna. Melainkan yukna maksudnya itu Al-Quran itu pinawahi pasalan bulan Ramadan. Nah, jadi fi itu anya ada kayo maknana tina explain ai sababanna. Jadi ini ada ya, mga ulama ya makna ayat itu tina in Al-Qur'an itu tina pinawahi pasalan Ramadan. Nah, jadi ayat ni expect bulan Ramadan ibadat Allah Subhanahu wa taala, kontrol tina hawa nafsu ta nabang turun tabang kita magkapagkahita manusia. Nah itu ya purpose atau ya essence Al-Qur'an itu. Maka ya essence na itu tina ya pinaka kosong iya bulan Ramadan. Jadi maknana tina Al-Quran itu pinawahi pasalan bulan Ramadan, pasalan tina bangay importante na bulan Ramadan. Hanya lagi opinion na perkara itu yung Hazrat Muslim Mau'ud radhiyallahu anhu kitab na tafsir na ayat itu. Yung na bang sa mga tayo na Al-Quran itu pinatuloy mo Ramadan, itu benar na faktual yang na benar. Pasalannya Maryam hadis, tiap-tiap bulan Ramadan, malaikat Jibril itu, angel Gabriel itu, at teka piiru ni Nabi Muhammad SAW, pagubos binalikan na, atau ni-review na, mga ayat Al-Quran ya bayna pinawahi. Jadi yang hingga ya bayna pinawahi Nabi Muhammad SAW, nah ilu ya mga ayat na itu binalikan minasa malaikat Jibril reom bulan Ramadan. Nah, bus malas Ramadan ni mention hadis itu Nabi Muhammad SAW itu entero ayat mereom Al-Quran itu binalikan ni basa, maka malaikat Jibril itu mindua ni basa. Nah, maka malaikat Jibril Nabi Muhammad SAW maka malaikat Jibril magribeu. Nah, jadi bangga tama ana ilu benar, artinya in Al-Quran itu disab pinawahi bulan Ramadan. Artinya ya benar artinya ya pagwahi itu ngay kasaja bulan Ramadan, so bulan Ramadan pinawahi pabalik. Artinya ya kamemon ayat itu. Nah, jadi itu mga pendapat mga ulama ya binikut Khalifatul Masih ika-2 radhiyallahu anhu. Meaning syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Artinya Ramadan itu Maryam bulan itu number 1 yakna Maryam bulan itu pinaturun Al-Quran. Yung sigam pinaturun min lauhil mahfuz. Itu mbalatina ya menal kita mailu bangsa pamaya lauh itu artinya ya physical. Bahasan Al-Sab Haling itu pagtagna pagwahi itu bulan Ramadan. Jadi ya pagtagna artinya itu importante artinya ya sumian iya nagna. Kalau sebabna ni celebrate sa pama ita ya banganya masjid bahau atau perkara bahau itu ni celebrate. Hanya sa pama yaume Masih Maud. Angay pasal Allah ilu pagtagna Jamaat Ahmadiyah. Jadi syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran itu kajari maknana in pagwahi Al-Quran itu magtagna bulan Ramadan. Hanya lagi pendapat ulama yukna in Al-Quran itu pinaturun pasalan bulan Ramadan. Nah, bos, ini lagi ini orang tina ya, bulan Ramadan itu entero Al-Quran. Binasa pinaturun pabalik. Nah, jadi menilu tahatita, hatina ya Al-Quran, maka bulan Ramadan itu sedang kosong itu connection na. Lalu sababanna bini orang natina supaya maka itu dekayu atina ya praktis atau amal sin mga Muslim mindahu lagi sa betanan
Jadi amasa kita Al-Quran ilu, anamat kita Al-Quran ilu bulan Ramadan, mariom bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu nya 20 kasia, nya 30 elau. Jadi kamemon kita subay hatina amasa kita dekayuk para bang urdu dekayuk juz Al-Quran. Tiap-tiap elau Ramadan sehingga selesai ia bang tabusna bulan Ramadan. Jadi itu ada kayu parakara ia nihinang disampaikan Nabi Muhammad SAW betul disap malaikat Jibril mag-review maka Nabi Muhammad SAW itu bulan Ramadan itu tinamat ilu Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu maka pagbasa Al-Quran itu importante taongan itu atina ya connection na maka bulan Ramadan. Hubus pasalan barakat mga barakat pagbasa Al-Quran. Ayat Allah bila pasampai ko maka mga ahadis min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya explain mailo angay importante taongan nagbasa Al-Quran. Itu mariom Sahih Bukhari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bay aksabda khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Aya pinakahap min kaam yana sigam ya anganat Al-Quran maka amandu Al-Quran maaasadi. Jadi itu responsibilitas tiap-tiap muslim bariman dahu supaya sigam anganat amasa Al-Quran pagubos amandu dusap mama asadi ya pagbasa atau pasalan Al-Quran. Jadi tuan-tala mengapila si Nabi palabay ako ni simunul maka masambangga. Jadi balikan ko yok na responsibilidad supaya mga kaunde anta itu atau masa Al-Quran dahu-dahu ilu responsibilidad matoa sigam. Kita matoa sabi dahu tau masa Al-Quran. Sayang na niya mga pila adanya culture yok na mga country itong na sa mga Pilipino yok na ya mga matoa itu mag-expect ulama yang pandu mga anak sigam. Ito nggak kebiasaan Islam itu. Jadi sa pamitan tala India, Pakistan, Indonesia matoa ya mandu anak sigam. Benar apabila matoa sigam balataw amasa tajwid, of course amiha sigam atina guru para anak sigam. Masogo bang bisara kita tinaya saya responsibilidad dahu-dahu amandu mga kaundian itu responsibilidad matoa sigam. Jadi itu yok tuan tala balikan ko itu pamainto mga jamaat panduin bi anak bi amasa Al-Quran. Bang kambalatao atau masa Al-Quran mengga-mengga saja jamaat, banganya misionari mailu, mga keguruan mailu, itu tanyang responsibilidad segam. Mandu pilu kam ni segam, ngak kam taem sehingga segam makapandu mga kaanakan bi. Pagubos Nabi Muhammad SAW magsabda, al-mahidu bil Qur'ani ma'as safardil kiramil barara. Wallazi yaqra'ul Qur'anu wa yata'ta fihi wa huwa alasyakun wa huwa ajrani. Jadi Nabi Muhammad SAW ahling ia ya expert amasa Al-Quran itu magbaya maka mga malaikat Al-Quran ia insigam taga derajat alanga. Pagubos Nabi SAW minsan ambal expert amasa Al-Quran. Waktu ia masa Al-Quran ya ta'ata hatina ang bekat-bekat magkahunitan ia masa misalnya ilu doble ajrani, hatina dua pahala na. Jadi hatina bangkam kahunitan masa Al-Quran, ilu mas ahya hatina ya pahala na pasal mag-appreciate Allah Subhanahu wa taala hatina ya pagkainagon ka atawa paghututa masa. Pagubos hadis Bukhari Nabi Muhammad SAW bay ahling apabila yok na manusia akatao. Jadi yok Nabi Muhammad SAW anya dua ia makajari yokna kaam ainggit masigam. Islam hasad atau atina jangki itu bala kajari. La hasada illa ala isnain. Kajari yokna jangki kama dua Saya ilu ya dua ilu number one yuk Nabi Muhammad SAW ia akahati Al-Quran. Pagubos Allah sangom ya agbasa Al-Quran ambo amandu sa pasadi. Ikadua kajari yatina ya pag-inggitan tasigam bang ilu dayahan pagubos ina alta na ni usa malan Allah Subhanahu wa taala anabangan mga miskin anabang atina para maagama subhanahu wa taala. Pagubos yok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi mariam hadis yok na malaikat
mga malaikat. Ilu pakale mapagbasa Al-Quran. Jadi Usaid bin radhiyallahu anhu di kayo waktu amasa surah Al-Baqarah. Pagubos ya kura na itu maglaksu-laksu. Ubos tanda na anya sahaya yok na jata langit. Waktu subuh haling ya Nabi Muhammad SAW yok na waktu aku masa Al-Quran itu ya maghapen yok Nabi Muhammad SAW ya sahaya ya bay tanda no ilu pasal malaikat yok na pakale pagbasa no Al-Quran. Ubos anya lagi hadis yok Nabi Muhammad SAW ya sahaya ya bay tanda no ilu. Ya busuk kena ya ulan dikit-dikit tanda malu itu tilkas sakinah. Itu artinya ya ease atau tranquility ya pario pasal artinya pahala pagbasa no Al-Quran. Pagubos yung Nabi Muhammad SAW saya amasa Al-Quran. Mawaktu ia amasa Al-Quran ilu continue ia itu artinya derajat na paryata. Tegol ya masa Al-Quran itu. Artinya ya rohani na itu, spiritual na itu. Ubos ya level na majan na itu paryata. Jadi Nabi Muhammad SAW uratil kama kunta tu itu translation ma'allahu kiamat yukna Allah Ta'ala haling amasa kam Al-Quran. Artinya ya lingkat bi ya biasa basabi Al-Quran. Jadi ma'allahu kiamat, waktu kita mengharap Allah SWT kata lu biasa masa Al-Quran. Yuk Allah SWT amasakam maka kiroahna maka tartil ya biasa kam masa madunya bedahu before keamatai. Nah, waktu ya masa itu Allah Subhanahu wa taala continue pinariata na ya darajat ya lu binarakatan ya pasal pagbasa nama Al-Quran. Bahasanya lagi Maryam hadis ma'allahu kiamat dua perkara yakna ya artinya ya mag-intercede artinya muan syafaat manusia. Jadi syafaat itu tentang explain ko jadi student yukta ma-exam ya pagubos ini itu regular pa-attend ma school alamannya absen na in iya to na student ahap abontol disiplina sago dagay sa baban final exam na iya tina short ma-mark na balya kaabot passing mark na bangsa pa 60 passing mark iya kulang minilo na betelo ya pasal ya on de ilo hati ahap na anya tay milo guru amuan ya grace mark hatina ya kaluhayan iya kinataon mare ya saki atau ada problema ma pamilya sebab ilu hatina embal ka akapas ma exam na. Ubos ya mastal ilu katao yaitu mulit ahap sehingga binonan ya grace mark. Hatina ya kaluhayan mark na. Ang betul di sabang manusia hatina benar-benar ia makabuhayan na itu makainagun supaya Allah Taala alasama iya. Sogo kayo dua sababan itu for example yung tantalaha mbal akapas iya ma'allahu kiamat atau mbal iya makasot ni sulga pasal anya sababan sedih na ma'allahu ilu Allah Subhanahu wa taala yung Nabi Muhammad SAW dua perkara yang makabuan syafaat maya. Jadi ya anya ya angamo Allah Subhanahu wa taala ase supaya ia makasot sulga. Ai ilu number 1 puasa, ikadua Al-Quran. Nah, jadi pahutu kita amuasa maka bahasa Al-Quran. Pasal yang Nabi Muhammad SAW dua perkara itu. Ya ma'allahu kiamat maka buan syafaat manusia. Matan Allah Subhanahu wa taala. Pagabas itu adalah kak mga hadis yok Nabi Muhammad SAW kayu manusia. Ya pangatayan na halamannya minsan dampong ayat Al-Quran. Itu sibuk yok na maka luma halam mag-aa. Bahasanya hadis lagi yang Nabi Muhammad SAW bangkam amasa Al-Quran tiap huruf na ilo tiap artinya alfabet na ilo 10 barakat na maka yung Nabi Muhammad SAW enggak hitungin alif lam mim de kayo word but kan alif sedih barakat na laman ya 10 barakat na maka mim 10 barakat na jadi betul enggak hayana barakat apabila kita agbasa Al-Quran. Pagubos yung Nabi Muhammad SAW, biasa dusap iya pakale
mapagbasa Al-Quran. Dia by ni-mention melo dia niya sahabat ya angamu. Nabi Muhammad SAW angamu ma Hazrat Abdullah bin Mas'ud supaya ia masa Al-Quran. Bus anya lagi Hazrat Ubay bin Ka'ab niya Muhammad SAW amasa Al-Quran. Pasal ya bila ia pakale. Jadi enggak ika saja kita amasa Al-Quran, melainkan sebelum kita pakale mga ayat Al-Quran. Heka mabutinan qari, mabutinan itu ya masa Al-Quran alingkat basaan sigam. Jadi bang kambal biya atin ambal hatina sajabon to la masa pakale kam pagbasa Al-Quran. Pagubus ayuk Nabi Muhammad SAW anya barakat mga aaya mag-memorize Al-Quran. Nah ya mga aaya bena memorize Al-Quran ilo ya ilo yukna doble ilo barakat. Nah jadi yuk Ibnu Arabi rahimahullah yukna anya dekay waktu bulak balakanda sogo hafiz ya. Sogo ma waktu ya amasa Al-Quran amasa ya hatina padahal bulak ubas ni trace na ya kitab ilo. Jadi yuk ahling angin ni trace no ubas mata no balakanda. Pas angay yukna pasal kebayaan ko yukna supaya entero baran ko nga barakat min Al-Quran. Although batanda ako bilay ako tangan ko yukna aka barakat. Min hatina ya Al-Quran. Ilahi aku mata ko ito aka barakat. Jadi anganda kita mga ayat ilo anya barakat lahaya barakat na ilo. Jadi yuk tuantala heka mga hadis min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pasalan barakat Al-Quran itu nama bulan Ramadan itu subay hatina benar-benar amuan kita hatina ya attention mailo angale amasa anganat Al-Quran maka pakale mapagbasa mga ayat Al-Quran maka ya importante lagi menunjuk na mag-amal kita mapamun Al-Quran. Jadi yuk tuan-tuan betenaan malas dars itu bilahi aku pas sampai ku mga pila atina ya sayings min Hadrat Masih Maud alaihi salam maka mga khalifah na mabasaran ay importante na magbasa Al-Quran. Yuk Imam Mahdi alaihi salam ada kayu kitab na bahin binayag na kami mon mga kitab-kitaban sadi. Basahin bi Al-Quran Allah sangom. Benar-benar yuk na aaya halam iman na apabila ia mbalamuan attention ma Al-Quran. But melainkan ia nihutuan hena amasa kitab sedi. Mga jamaata sabay bisi sigam atinaya anganat maka angahati Al-Quran. Mabetinan itu yukna bang kambilahi atina victorious usahin taimbi anganat Al-Quran. Pasal yukna bang anya sahaya ya kalendo man ilo yukna alungay. Jadi maksudnya Al-Quran ilo sahaya. Jadi basahin bi Al-Quran yukna hatiin bi ilo maka panyain lasa mga ayat. Ya lasah ya labi min ay kelasan ma sedih perkara. Jadi yukna Allah Ta'ala bay magparman ma aku al khairu kulluhu fil Quran. Kamemon kahapan inda ginis kahapan ilu Maryam Al-Quran. Tabak tam Maryam Al-Quran. Jadi heka mga bay halik na Imam Mahdi alaihi salam mapasalan bang angay important ito ngan amas Al-Quran. Ngabos khasrat halifatul masih awal bila sa pahaling yukna bang Allah Subhanahu wa taala yukna maakhirat muan barakat ma aku mu anilaw iya ma ako bang ay kabayaanku first ya mo ko ma iya yukna Al-Quran supaya tabassaku tapamanduku maka amasa aku atina Al-Quran Maryam sulga. Besok tu antara tentom ko itu anya ada kayu Arabic quotation min Imam Mahdi alaihi salam ama kitab na Aina Kamalatil Islam itu de kayu kasyaf ya tanda Imam Mahdi alaihi salam itu yuk tu antara ma temanganda aku itu sejak alingkat dia behling Nabi Muhammad SAW. Jadi yuk Hazrat Masih Muhammad SAW itu ma Arabic so yuk na itu translation tanda ku ma vision yuk na ya lahat atau kabun masulga ilu. Sorry itu internet na bekat. Garantau. Jadi yukna ya Al-Quran ilu ya surga ilu yukna kabun ilu kailangan ulan. Na ulan na ilu yukna ya na ayat Al-Quran. Jadi ya amuan bohe ya irrigation ma surga ilu yukna ya na Al-Quran.
Jadi bangkam bilahi atina ya pangatayan bi ilu atina ya bertail ya sebe atina padaan kama masal Quran. Bos yukuzur in Ramadan itu momentum kita atina makitam atina ya mga farmal subhanahu wa taala. Sebab ilu sebab pahekain bi masal Quran. Sebab ana yukna ma bulan itu amannya aku daras Quran. Supaya agbasa sa heka-heka na mga ayat Al-Quran makani hati hekna. Supaya hatina ya spirit sacrifice yung napaniya mariyong pangatian segam ya hatina bang halam ilui mbal kita magka-progress itu ataha itu kutsina yuk tuan talha itu matafsir ayat din sini ilu yukna mawaktu ilu Nabi Muhammad SAW makib hira masungib hira mau tu padagnaan farman jadi bang kita bilahi ya kataima atau kapania relation sama subhanahu wa taala sebedu kita pasok di sab ni Cape Hira. Artinya halamannya sedih melu mainkan Allah. Ya hingga Cape Hira na ya na Ramadan itu. Nah, mariam Ramadan itu sebab kita develop relation sama Allah Subhanahu wa taala. Ngebus yo Khalifatul Masih keempat obligatori na tiap-tiap member, tiap-tiap luma Ahmadi. Subay sigam amuan attention ma Al-Quran. Malakajari mariam dekayuk loma ania yang balang bahasa Al-Quran mattoa onde hela lella denda sebe masa besokna sebe amasa Al-Quran maka translation na sehingga yukna kamemon jamaah benar-benar fokus magbasa Al-Quran maka translation na malakajari misal ania dekayuk yang balang bahasa Al-Quran melainkan apabila anya yukna lawful excuse. Jadi kaundean sebe pinabiak sa segam agbasa Al-Quran. Besok tuan tala selesai ko daras itu ma quotation min huzur ikalima ayyadahullahu taala bin Nasirul Aziz ma dekayu khutbahna be ya ahling makita tiap-tiap yukna Ahmadi sebe amasa Al-Quran makhatam min tada. Itu ma pica 24 Oktober be haling. Yuk huzur murah-murahan Allah Ta'ala atina ya magprotect makita min ayat ya behling Allah SWT madam Al-Quran manusia ya Al-Quran itu yuk na nihinang hizigam sali perkara ya binanibahan jadi sebe ndain mabarantay benal baha kita amasa Al-Quran malumata anya baha malumaku itu atina ya paraan supaya kami mun akabasa Al-Quran anya ba kahutuan ta hatina supaya ngaji Al-Quran. Nah, buat melainkan yuk na yuk tu antara waktu entamin ya last daras itu pasalan accounting, pasalan hatina reflection. Jadi supaya hatina sayuta baranta betingga heta ma Al-Quran itu. Amuan kita hatina ya attention atau bambal. Pagubos yung uzur, amuan kam special attention na buwan Ramadan itu, agbasa kam Al-Quran, basahin bi translation na, apabila anya daras Quran, pakale kam, pasal yok na, aheka perkara ya, mbalaka tau, hesab ilyok na pakale, pamandu, daras, supaya bang anya clarification itu pasampai makita. Betinaan yuk na mandator yuk na tiap-tiap Ahmadi mabuan Ramadan itu sebagai sigam hatina anga hati hatina ya ilmu Al-Quran. Jadi itu yuk tuan tala mandatori yuk huzur supaya manusia itu na anga hatina ya pemahamin Al-Quran. Padaran ini masa. Pagubos magkainagon kam supaya hinang biya pamandu Al-Quran. Jadi mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala amuan kami mun Ahmadi kosok hinang itu. Jadi yuk tuan tala betul desab doa aku mudah-mudahan kami mun kita benar-benar amuan attention mapak bahasa Al-Quran mabuan Ramadan itu. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik sallim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.